Kalibutan bahinan tama nga impormasyon. Info Centrum and Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Nga kabarangay, welcome haton taramdan Info Centrum pan Thursday na December 11 maupay nga kelup haton nga tanan sana okay kita Atipen pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didiha Master Control Engineer UFEM Coach UFEM Buna Jr. Pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual nga kita ito nagkaalas alas 3 yun ang club. Thank you Lord. Okay to na ito na panahon. Yan na in na shine hi Mr. Sun. Favorable para hito na ito na mga parauma. Yan ang aning mga oras. Nakasyesta na ba? Dara ito na mga radyo ngadto ito na mga umhanan. Mapay nga kilup ngayon, di da naman bungto ito na Dolores. May daaton gian na message kanina ni DJ Dondon. Kaparte ini hadton training para ito na ito na mga rice farmers. Nangangandaman ito ang Office of the Provincial Agricultural Services. Di ba naton nahibalitan hadi ang plano nga iga-launch dinihato na probinsya ito na rice na derby. Dito ini bungto ito na Dolores mag-host kita ito na probinsya ito na Sinirangan Samar sunod nga tuig na. Salit yan na pala, sige na ito na training, paghagid, bahin ito na mga kinabagong paggamit mga ekipahes. Ito na ito na mga rice farmers, dida ito na Dolores, tapos sa naman nga bungto, didihasur nga dapit Balangkayan. Maupay nga kilup dida naman habungtuhan na Balangkayan. Ito na ito na mga parag-umahin humay. Pero nala kakaturog 12 days na lang Pasko na ba? Alam nagpupupula didi iton petsa ano iton mga holidays iton surusunod nga semana 24 iton Christmas Eve tapos Christmas Day 25 December 30 ngan 31 ba na bubut nga iton 29 December 29 but nga tapos sunod-sunod ang holiday nga danahiton ka Thursday January 1 di humang gadadahi ko UFEM nga magfa-file hinlib kay nagkikinulaw hit kalendaryo. Balita maupay nga halag para hito na aton mga ka-livestream mga namamati yan nga mga oras may ba kuno namamati Ate Pen kay ikaraturog makuno inyan pero aadihi dyan matiko nagmensahe na Ate Pen ang laki ng giant Christmas lantern sa Canavid at sulat Eastern Samar ba dyan kung hingangad to ka habong to hiton Canavid kay pero baka fit ito naabutin 5 feet ita kahagtaas ito na mga giant parol dito habung to ito na Canavid pwede pa kamuha nga dapa iton hit ka first week ito na bulan hiton Enero sunod nga tuig pareho daman didi habung to ito na sulat first week daman pa ito na January 2026 habol kamo
Aman kuno ati pen diniha aton syudad hiton Borongan haladaw aton Coach Yufe may dakit adida mga pictures or may dadida panawagan. Oo. Ang syudad hiton Borongan pinaagi naman hiton business permits and licensing office kon BPLO amoy nagpapahibaro nga tanan nga mga kakanin vendors. Adton mga nagbabaligahin mga delicacies, mga kakanin, pati na ito na mobile coffee operators, kay aabrihan yan na nga sa itong December 13. Uy, yan na nga Sabado, marka ito niyo kalendaryo. Magre-rescue gihapon kami, didiha syudad ito na Borongan. So magkakamay-adahin kakanin and mobile coffee street market. Wow, kaupay. So didiini hiton atubangan la hiton na Borongan Cathedral. So yan na ini nga Sabado, December 13, mag-iiha nga dahiton ka Disyembre 24. So maabri iton nga kakanin and mobile coffee street market alas 7 hiton gabi nga da na hiton ka alas 6 aga. Wow. Syempre para hiton mga nagsisimbang gabi so nga da na hiton ka alas 6 hiton aga. Wow, babantayan naton ini. So yan nga Sabado, bantay mga Boronganon, mga paghigrani nga mga bungto didihaamon na syudad hiton na Borongan. Magiging makulor naman kami kay med ako kinikita didang structure dida hiton na abot nga hiton na plaza hiton na syudad. Da na nag-set up, nagpuput up hin Christmas Belen, pamati ko Belen iton set up dida nga may da na dida mga lights. Daw lasan iton na pailaw o kalawan naton uni na hiton gabi kon magranggat na daman iton amon plaza didiha Borongan. Aton utrohon December 13, yan nga Sabado, formal nga abrihan, iton kakanin and mobile coffee street market. Didila hiton atubangan hiton Borongan Cathedral. Ma-start ini ma-open December 13, Sabado nga adlaw nga daini hiton ka December 24 na. Matikang alas 7 hiton gabi nga da alas 6 hiton aga. Maupay ini kay bisan katut nga hiton gabi mga alanganin nga oras. O hindi kita dida magkarapi. Andrea Liguarda Picayo maupay nga kelup atipen, maupay lugon hira na kita han giant lantern ako waray kay adila ka na avid. Uy, ida ka malangayan ha ka na avid kay nga diri ka na dulhog. Oray pa kuno hiya pakakita iton nga giant Christmas lantern ngaran nga adalaya kan avid ba Ura-ura naman Andres Liguarda Picayo kami nga ni nga taga Borongan dinayo kami nga daha iyo bungto. Ang aktibidad didihaamon na syudad hiton na Borongan kaparti ini hiton na pagparibhung hiton kapaskuhan nga na pagsalinurog ini hiton na hinpagmatan nga tradisyon. Nahapit kaupod aton pamilya, kasangkayan, hinigugma para pumalithin mga karanon antes ngan kahuman hiton misa di Galyo. Naton mga lolo-lola ito naton mga tumigurang makaka-relate hini. So paglalauman natin ang mga mga kakanin nga mga popular kon kapaskuhan. Puto bombong pa. Damo lait. Para mga mapakiana o maparehistro labi na ito na mga kakanin na vendors, bisita kamo nga daha BPLO ha syudad hiton na Borongan. Ada iton ira opisina hiton ground floor. Ada ra hiton ground floor na Borongan City Hall. Sige ha para hiton na namamating nga kariyag magtinda didi hiton atubang lahiton Borongan Cathedral. Pwede ka mo magpa-register, magpalista ka mo, dida naman Borongan business permits and licensing office ko na BPLO. Pahibaro ka mo dida. Waray man didi igsumat ko na piraan bayad, Siyempre minimal la iton, ayaw ka mo kahulup.
Oy Marisyo gihapon kami didiha syudad hito na Borongan labi na didiha maay tilang nakabisita na kami. Ihimuan naton inihin na video clip iton Pasko Hatilang Creative Industry Exhibit ini. Igin launch ini han kakano ang launching hinihan Martes Disyembre 9. Ito ang nangaran hindi maupay nga kilip nga dakanda Sir Mark Cortado Jr. Iton City Population and Development Office. Sira ini iton nananagbalay iton Pasko Hatilang Creative Industry Exhibit ini para hiton aton mga local artist and mga visual artist ngan iba pa ada ini naka-display iton ira mga obra adton ira mga finished nga mga produkto Hamurawon Park. Nag-start ini han December 9 Martes nga adlaw. Yada man igin papakita adton mag-upay, mag-anyag, magbaysay nga mga obra himo hiton aton mga local artist, mga handicraft, may dagihapon dida. Iba pa nga mga produkto himo iton Ate Tere, hiton mga boronganon, mga negosyante nga artisan. Kumbaga prueba iton hiya pagpakita nga hikami didi mga boronganon may danaton mga kinaadman mga creative iton mga boronganon. May da naman didahadton haliputay nga programa saring pa man ni Ma'am Rothelma hiya inag-awhag kung may daman na mga namamati iyan nga mga local artist ginaawhag kamo hiton na DTI. Pinaagi ka na Ma'am Rothelma Samonte ito na ato na DTI Provincial Director. Ginaghat ka mo ang mga exhibitors. Kung diri pa ka mo mga rehistrado. Giimportantihi kung rehistrado ka mo ha DTI ito yung negosyo. Para diri na makopya. Bisan iton ngaran, giimportantihi iton business name. Para diri makopya, may da trademark, may da patent para secure ka mo nga waray makakakopya iton yung product. So iparehistro ka mo ngan labot pa nga hikamo talaga iton legit nga tag-ada nga ngaran kung iton iyo produkto. Giimportantihi daman kung rehistrado kay may da nga ni mga kalungganayan iton aton gobyerno makakakuha kamo. Damo iton mga opportunity labi na didahaditi ay pagkadamo iton mga oportunidad ay dahira tinatawag product development ito nakakabulig iton mga trade fair nagpailarom na itin tinatawag product dev kulawi daw niyo yatida ang mga product may da na iton iya labeling iton iya shelf life iton iya ngaran iton iya packaging ginpaupay na bulig iton hiton DTI Eastern Samar. Kaupay Sige parehistro na adton iyong mga produkto, adton iyong mga paninda. Ha DTI ngan suportahin naton iniya nga aktibidad dinhi aton syudad, partikular didahati lang Hamurawon Park. Pasko Hatilang para makapalit kita, makabulig naman nga dayton aton mga MSMEs, micro, small and medium enterprises. Pasko Hatilang Creative Industry Exhibit Hamurawon Park. Mag-iiha ini nga dahiton ka nga adlaw hala. Uy nga dala pa da mahiton ka Sabado, December 13. Konsi Totoy Inata Bagakay, thank you for joining us. Thank you hadton pagbaton han surat. Maupay nga kilop Merry Christmas. So, gin-encourage ni Mama Rothelma parehistro kay damo iton mga oportunidad nga iyo makukuha para mabuligan pa iton iyo mga talento makikipag-negotiate la kamo paki-transact nga dahiton opisina para mas madamo pa iton punto naman ni Ma'am Rothelma para magkamay-ada kamo hin institutional buyer importante nga nakakabulig hiton ira trade fair. Bisita gihapon han nasabing pag-launch han Pasko Hatilang nagrepresentar naman kan Governor RV Ivardoni amuhi board member attorney Philip PJ Ivardoni Jr.
Kumbaga, suportado gihap iton hulos liwat iton suporta iton provincial government. Labi na nga dahiton aton mga lokal nga mga creatives. Iton end goal manggod sa ring ni board member PJ iton pinakatumong hindi naman nga mga aktibidad sugad hini pag-promote iton aton mga local artist para magkamayada hirahin livelihood ngan syempre ma-stimulate iton economic activity para hiton mga boronganon ngan para hiton Eastern Samar. Iya paginawhag nga giimportantihi iton pagboroblig nasa ring board member PJ. Pagboroblig to preserve hiton aton cultural heritage, di ba? Salita ada nakita niyo didhan mga pictures, nagpermahin commitment of support ang mga partners, stakeholders para mapakusog iton pagpauswag hiton lokal nga creative industry didiha aton syudad. So ginpropromote dida iton mga borongan handicraft, borongan made nga mga produkto. Para naman makaingganyar hiluag nga merkado iton product diniha aton. Sige, suportahin natin ini nga mahinungdanon nga aktibidad mag-iiha nga dahiton ka Sabado, Disyembre 13. Ngan magpakisasang kayo. May na kita ka barangay 30 minutos na nagkalabay alas 2. Adina Parahan na kaabrilahan radyo. ang padulong Padayon ka mo na katutok ka ato na taramda na info sentrum with Ati Pen. paduyo. Nakitan ko di manggod Ati Daisy pinalit manggod dark chocolate ni Ramis Cacao. Yadi man. Ada ini naka-display yan di dahiton diri man la ini mga visual artist nga tanandaman nga aton na mga naghihimohin mga produkto diniha aton na syudad. Ada damitira nagbabaligya. Yadi man kan Miss Cacao. Maupay nga kulub. Oo, adi na. An ka na Miss Cacao dark chocolate. Maidahin ni 9 pieces. Iton sulod. Oy, free na hiton promotion. Ngan himo la talaga diniha aton. Di ba Kuya Euphem iton irahin ni Didain ha Santa Fe? Santa Fe. So, Santa Fe, yadiman. Santa Fe, Borongan City. Kalawin niyo iton packaging. Ginbuligan inhirahan na Department of Trade and Industry ngan pankuan na talaga, pan-export. Pwede na pasalubong. Adto naman kung mauli iton ato na mga OFW. Ngan makikita darahiton kaupay na hiton na packaging. Giimportantihin kay gintutot doan kamo hindi ba one time naging bisita natin adto na mga taga-product dev na DTI. Di nakasurat ingredients tapos may dapahiya manufacturing date, the date manufactured ngan sugad man expiration. So ito expiration maiha pa June 30 2026 tapos di nakasurat ito manufactured by Miss Cacao Chocolate Processing, Santa Fe, Borongan City. Wow, 80% homemade talaga inhiya dark chocolate by Miss Cacao. So gahin, may dahin naka-display dida naman hiton Pasko hati lang. Sige, kadto ka mo. Karuyaghan Eastern sa Makaruruyag talaga iton aton na mga product. Siyudad nga nauswa 32 minutos na nakalabay alas 2. Adihin pa public advisory hito na local government unit hiton syudad han Tacloban. Uy, magkakamayada na liwat yan nga adlaw 5 ka oras nga dry run para na inihiton mas maburubug at na nga karga nga sarakyan nga maagi dida San Juanico Bridge. So yan ang adlaw, 15-ton load limit, magkakamayadahin dry run. Matikang alas 3. Alas 3 na, yan ang kulop nga da alas 8, yan ang gabi.
aabrihan ang two-way traffic. Di ba hadi nagkamayada naman dry run? Pero mumonitor hin stricto adton 30 kph speed limit. Iton bugos nga aktibidad. Kay ngayon pala hiton Friday, amo na iton amo na aabrihan na official na nga opening han 15-ton bridge capacity. So yan na magda-dry run ano kung pwede makaagi yan na pero nga dala hiton ka alas 8. So matikang alas 3 nga dala hiton ka alas 8 lahiton gabi. Pero di na hiton December 12 hiton Friday nga adlaw official opening na han 15-ton bridge capacity. Salita ginaaroan kooperasyon hiton nga tanan nga mga motorista nga naagya sa Anwanico Bridge para maging tuhay maging malampuson ini nga aktibidad para naman yan ang adlaw. Para ini syempre iton aton safety hiton aton mga kababayan nga naagi didaha sa Anwanico Bridge. Talaga one time man hadino hapag agi naton as in mag-aga 24 hours talaga itong trabaho. Dito iton ilarum. Sige itong trabaho pati na didihiton na may sides nga part iton San Juanico Bridge. So finally naghuhuot nga mga di ba kung naagi kita didaha may dida pa hiton may basay na labay angadto hiton may Amandayihan Port pagkahalaba di ba hiton mga sarakyan nga nakapila antikadto Tacloban antipabalik daman naguhuot talaga dida. So finally in magagaan-gaanan iton nga Amandayihan Port dida habasay Samar hapag abri opisyal han 15-ton bridge capacity. So yan na iton nga Friday December 12. Pero yun nga kulup, alas 3 nga dalas 8, magkakamayada hin 5 ka oras nga dry run. So tutugutan makaagi dida ito nga da 15-ton load San Juanico Bridge. Two-way traffic pa good. So karegsin yun, pwede na nagkakasalubong. Diba dati usala nga way, usala adton pag-agi. Pero yan na pwede na magkasalubong. Dala na kauswagan kay nadus 35 minutos na kabarangay ang nakalabay hanala sa dos. Padayon ito nagindodumarang relief operation ito ang provincial government han Eastern Samar. Kakano ba adton kakulup ngan yana bang adlaw kakulup. Dito naman Halyurente, may dakita dida mga pictures credit to Eastern Samar Provincial Information Office. Kadamo nga mga pamilya 409 nga mga pamilya habarangay na Ubay, Llorente, maupay nga kilub dida habarangay na Ubay, Llorente. Mo inakatagamtam naman hin boxes of goods tikang hadton panalingkamot han provincial government han Eastern Samar nakakuha inihin kinahon-kahon kay 409 man nga pamilya. So karagsid gan 409 naman kakahon kay per family. Tikang iton ha Department of Social Welfare and Development kay mga box kanan DSWD pero ang nagkuha hiton an kumbaga natagan kitangan hi darahan panalingkamot yadiman. Nagpapasalamat hi Governor R.V. Ivardoni pinaagi kanda Senator Bam Aquino ngan Senator Kiko Pangilinan. Han Martes ini ngayon December 9 dida naman ha barangay na Ubay, Llorente maabot 409 nga mga pamilya ang nakapagpahimulos han nasabi naman nga ayuda mamay kay Lina Puasman daw ini patuhod adton salog dida naman ha na Ubay, Llorente Ate Merns hinhidlaw na kuno hit info. Awan manggad kuno Ate Pen. Uy dirigad may da natin ginaatindiran nga mga aktibidad. Darahan tuloy-tuloy di bahan hadi an tropical depression da Wilma. Although diri kita gihangini pero an iya naman baha, di ba?
Kay darahan oran, masulog at tunuoran, didahan na ubay Llorente, lina po sa tun irasalog. Siyempre, nagka-displaced, may da mga pamilya, 409 nga pamilya at tun naalakbatan. So, kasumpay hini, pinanginahano an ira sitwasyon, han mga residente dito, pangunguna ni Governor RV. Nakadaliwat adto na mga board member na 2nd District, presente BM Yvette Bandoy Gaylon. Maupay nga kilab dito naman SP, o nagkalakat na ba? Board member Cristelia daw, maupay nga kilab BM Darna. Upod aton mga lokal nga opisyal han Llorente pangunguna ni Mayor Christine Cardona. Ano agton suludhan kada box, basta DSWD, iton box makakasaring kita nga kanan DSWD kay selyado iton nga box. So kada pamilya ang sulud hadton na box 6 ka kilo nga bugas ang sulud. May da naman na pulo nga mga dilata ang pagkaon mga canned goods, may da naman na pulo nga kape or di kaya mga sopas ginmix ngan tikang iton han DSWD darahan panalingkamot ni Senator Bam Aquino ngan Senator Kiko Pangilinan. Baa kay sobran pasalamat Ate Mern san Barangay Kapitan Didaha na Ubay Llorente. Harayo it didahiton kanda Kuya Theo. Ana Ubay Llorente Ate Mern. Salit darahan kalipay talaga nagyakan inihi Barangay Cap Norminia Yape. Kay saring paman padayon hira nga ginaataman ginpapanginano hiton provincial government iton ira komunidad. Mapay nga kilab didaha bungto hiton Llorente ngan dinhi naman haaton probinsya Borongan City kakanuin kakilipla December 10 talaga naman nga action dayon ito na aton batan-on nga gobernador Governor RV Ivardoni kay yaini an personal nga binisita nga da naman han mga islahan Borongan Divinubo ngan Ando Islands. Maupay nga kilop nga dahiton aton mga kabarangay, mga kababayan, diniha aton syudad, partikular island barangay, siton Divinubo ngan Ando. Kakilop nga adlaw, Miyerkules, dulong gihapon hira, hin relief. Pariho naman nasulod ka syempre kanang DSWD kung ano ito na adto iton sulod iton box kinahanglan na selyado iton 6 ka kilo nga bugas, napulo nga dilata, napulo naman ka pakete hin kape. Hinuadton na mga grupo ni Governor RV, board member Timmy Campomanes sa Council han Island Barangays. Hakabugusan 288 nga food packs anay paabot sa Barangay Divinubo samtang 295 naman ang natagamtaman Barangay Ando. Oy, my batchmate Francis Dadja, thank you for joining us. Shout out ngadahan mga empleyado ug mga interns sa opisina provincial vet pangunguna han OIC na nga Doc Franco Noriel Pampanga. Maupay nga kilab didaha OPV. Good afternoon. Oy, para bisita kita hininga da Office of the Provincial Vet kay Hidok Milay Batcha Francis adto Bahiraha Metro Manila. So ito an officer in charge na good afternoon nga da kan Doc Franco Noriel Pampanga. Ang mga interns ito na PVO maupay nga kilupaiyo. Kami liwat may da kami mga interns sa Didi from Eastern Samar National Comprehensive High School. Talaga nga nagrayha ka dahiton mga pictures adton mga paropamilya Barangay Divinubo. 288 adton food packs nga naipaabot sa Barangay Divinubo. Ando Island naman 295. Gintatalingwa iton na probinsya nga makahatag dayon hinbulig mga pamilya nga sobraan epektuhan bagyo.
Labi na syempre kaya daman hiton mga island barangays na asala iton ira pakabuhi hiton pananagat. Kung nagkakamay adahin raot daot syempre diri hira nakakapailawod nakakapanagat. Pasalamat gihapon hi Governor RV nga dahan opisina ni Senator Bam Aquino han padayon nga suporta para hiton aton na probinsya hiton Eastern Samar. Ate Merns maupay nga kulop. Maupay nga kulop Ate Pen nasa ring hisay real pa-play na la kunta Dio Garacias. May diba natin hito na Coach UFM nga Dio Garacias amigo. Waray ata. Sige magtuturay hi Coach UFM hiton nga Christmas song. Salamat batch. Yap, Dr. Milay is in Manila now. Yes, oo. May dakunta natin hadto sked makiki-interview kita kan Doc Melanie Usita. Kay may pagisumpay ini speaking of PVO maupay nga kulop nga dahiton aton mga kabakyang dida naman Office of the Provincial Vet kasi hanhadi nagpagawasin EO an bungto hiton MacArthur pinaagi hiton Office of the Mayor temporarily banning the entry and exit of swine, locally made pork and byproducts irabungto ha Gen Mac. Kumbaga preemptive measure ini para makontrolar iton posible nga pagsarang hiton African swine fever. Ako ninigin follow up kan Doc Milay. So nag-request pala for testing ha region. Nasa ring Doc Milay this week makakapag-collect. So diri pa ini confirm kay for testing pa kay iton confirmatory kon ASF iton pamunuan hiton Department of Agriculture ba Sir Francis Dadja. So for collection pala hadton samples dida naman Gen Mac mga suspected cases hiton African swine fever. Hakay magpapasko pa daman adton mga lechon. So bawal entering and exit hiton mga swine products maluto mabuhi nga mga karatuan makaruruyan nga opay nala kay iton aton na liwat mga taga OPV pwede tira hiton pagmaman didi hiton checkpoint hamay may na po ba checkpoint didi hamay Taft batchmate Francis or didi la halawaan na portion pero may kini nakakakita hiton checkpoint pagtaga ASF ngan pati na iton bird flu. Makikibalita kita hini bungto hito akan Doc Melanie pag-uli niya kung ano adton na resulta. Maupay nga kulop Ate Pen sa ring hi Melanie Biasong kubitan. Maupay nga kulop Melanie. Uy, nakakadto na ba kamo bungto hito na sulat labot la hito na maanyag Eco Warriors Festival of Lights agin kadadamo hiton mga tao daman nga na palit na tangkilik hiton na food bazaar di sulat. Ala daw Coach UFM ipabati natin ining pagtaga food bazaar di sulat nga gindadaupin mga bisita samtang nagraranggat iton Eco Warriors Festival of Lights adida habungto ito na sulat. Ay da natin dida igin igin send Coach UFM. 47 minutos na kabarangay ang nakalabay haalas sa 2 maupay nga kulop. mga bungto dapit norte Food Bazaar hasulat gindadaupin mga bisita samtang nagraranggat adton Eco Warriors Festival of Light. kanabit sulat ngan sanholyan Singadto ha plaza bungtuhan sulat hapag-abrihan makulor nga Eco Warriors Festival of Lights 2025 nga may tema
nga Circus of Lights. Samtang nagraranggat ang mga dekorasyon, gindudumog liwat ang mga bisita ang bago nga food bazaar, tikang halokal nga nagawas pa nga mga kliyente. Habasar, damon pagpipilian nga lokal nga mga delikasiya, tikang ha mga kakanin, barbecue, mga tusok-tusok. Parahan kadamaan, dirila ini simple nga kaunan. Usag gihapon ini nga lugar para magtitirok ang pamilya o mga bisita pagkatapos nira pagkilawan an ingrande nga festival. Sumalakan Mayor Javier Zacate, gintukod ang permanente nga espasyo para mga magtirinda, basi mabaton ang gintuterihan mga bisita ngan residente durante han Kapaskuhan. Pulong niya, hansyaan nga tuig han festival, nakadtula haligid ang mga nagtitinda. Kahumanira mamasyada, napakadtuhira mga kaunan. Nagtikadamu ang mga nabisita, salit nagsiringiya, bugway ta iniig incorporate. Kay nakakabulig ini, pagpaandarhan aton lokal nga ekonomiya, sumalakan Zacate, hayapahayag, ha local media. Dugang pa niya, ginpapakita han pagkausyuso han mga bisita nga may dako-good an bahin han pagkaon, hapagparibhong han kultura ngan turismo. Pulong niya, Desyembre ngani, nagbuboom an aton ekonomiya. May bonus, may 13-month pay, ngan kultura na naton, an paghatag hintalagudti. Constituency ng sulat. Tapos later, ang primero naman nga pag-launch, naka naman din ang ligid nila. Kahuman nila mamasyada, nagtuturihirahin kaunan, ilabinahan, ginanamoy na nabisita. Salit, bukoy tayo, i-incorporate na itaton plano kay nakakabulig, pag-circulate itaton local economy, dapat nabubuhi yan ang mga lokal, ang mga nagbabaligya, to the point gani, kakapi nga nila. Para masiguro nga diri mabugatan ang mga nagtitinda, 50 pesos lang ginsusukot han LGU para kuryente. Subsidized na ang ibang kagarastuhan, agud klaro ang intensyon, pagbulig ha mga parabaligya. Hapagkadtuhan mga tao ha plaza, klaro nga ang food bazaar, diri ila partisipasyon, kundi ginpapakita nga kaparti ini. Han pag-uswag han lokal nga ekonomiya, ngan paghatag hin mas kumpleto nga eksperyensya para han mga nabisita, ha Circus of Lights, habungto han sulat. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Yung nga lugar Kaupay, Marisyo na ha sulat. nga bungto Pariho man daman, dito naman ha bungto hiton kan avid. dindadasi ang May dako da mahat di da iginsend, ano, kung may da food bazaar, di da ha sulat, dito naman ha kan avid, hala daw, wara kasi na ini natin ipakita, ano, kakulub na warayan kitahin oras. Dito naman ha kan avid, may dahira dito, food bazaar. Yada man, dito iton ha, ano no, dito ita sulat. raghan Sulat iton. Sige, buwas ano, aton i-feature na daman, na dito naman hakan avid. Ngan syempre iton aton din ya syudad hit Borongan ha, ayaw kamohi nga limot. Ayan na ining Saturday, December 13. Dito naman ha, dida ha ano ini, ha plaza. Adton adton aktibidad, kakanin and mobile coffee street market. Wow. ang tunay Kakanin and mobile coffee street market at tubangan hiton na Borongan Cathedral, yan ang December 13, kada hiton ka Disyembre 24. So ma-start ikang alas 7 hiton gabi, ang dahiton ka alas 6 hiton aga. pasyadahan kamaumpay gupaki Kabarangay, may danala kita 8 minutos nalan aton nahibibilin ano og sa magala sa 3. natuba Sidyan talaan ay maglisensya na kita temporaryo ano para hiton aton pagkarampang ha taramdan info centrum. Da mga salamat Ate Merns. Uy kadadag kita di nga nag Provincianis din Samar
Sana nga ni Ate Merns, may dako internet, dili ha Point Mary, may dako hit recorded nga panarit. Ngayon, hala daw, ipasait nga di. Sana makakadakit Pasko hati lang, kaupay adahit mga display dida. Ala, sige Ate Merns, pagkita kita hati lang. Alright, so sinyong talaanay no, para hito naton na Thursday edition na taramdan na Info Centrum, hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joy at Transmitter. Sugad man syempre naton na kaatbang, Didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. At ipen pumida ini, utro na siring gidamuing salamat ngan God bless po haton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay, may dapakita 7 minutos pa og sa magalas sa 3. Adi na nato ang news update. Sulat Eco Warriors sa Festival of Lights sa 2025, formal nga ginabrihan. Cash award sa makakakarawati kang municipal ordinance. Detalye adyan natin report. Radyo Pilipinas Report. Ang 2025 Eco Warriors Festival of Lights sa bungtuhan Sulat Eastern Samar, usa nga makulor malipayon nga mahinungdanon nga selebrasyon nga nagpapasundayag hin struktura nga hinimo tikang ha recycled nga indigenous materials kumo pagproteher han kalibungan. Haiya mensahe gintagan doon ni Mayor Javier Zacate nga ang festival may tuyo nga igpasamwak ang kahibaro han komunidad, may tungod han importansyan recycling, waste segregation, waste reduction, ngan husto nga solid waste management. Sigun haiya, diri la ini basta competition kundi isa nga paagi para makapadukwag han turismo, makahatag hindugang nga oportunidad ha panginabuhian katawhan, maghatag hin kalipay ha mga mulupyo, ngan maghatag hindako nga contribution ha lokal nga ekonomiya, tungod han pagdamo han bisita nga aktibidad ha komunidad, upod an food bazaar, nga dako nga bulig ha lokal nga magtirinda. Samtang pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez, iginpaabot ni Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales ang ira padayon nga suporta habung to. Ang cash awards tikang hapunduhan munisipyo subay ha Municipal Ordinance No. 060 of 2024 nga nag-institutionalize ang Eco Warriors Festival of Lights nga naglalaom hinopisyal nga pundo para han kompetisyon kada tuig. Yan ang nga tuig ang tema nga Circus of Lights nagpapakita hindi kolor, creative nga atraksyon nga puro recycled ngan upcycled materials ang gamit, nagpapakita ang talento, kausyusungan pag-ugo pa komunidad, hapag panalipod han kalibungan. Ang mga entries aman masunod, Jurassic World, han Barangay Loyola Heights ngan Abukay, Ferris wheel han Maramara, Anchors Away han Candalakit ngan Santo Tomas, Water Slide han San Mateo ngan San Juan, Legoland han Ait ngan Mabini, Balloon Chase han San Vicente ngan San Isidro, Puss and Boots Giant Journey, Maglipay ngan Santo Niño, Swing Ride Bye-Bye ngan San Francisco, Roller Coaster Del Remedio and Riverside, Octopus Ride han Tabi, ngan Carousel han Sangguniang Bayan, pero diri kaupod ha competition. Adun mga papremyo, ang una nga premyo kan Grand Champion, 250,000 pesos. Ikaduha nga premyo, 200,000 pesos. Ikatulo nga premyo, 150,000 pesos. Consolation prize nga 30,000 pesos. Ang criteria ha paghusgar amon masunod, environmental impact ngan material use 30%, creativity, originality and concept 20%, craftsmanship and durability 20%, ngan use of lights and energy efficiency 30%. Sumalah guidelines ang nakikitaan nga partihan mga struktura, kinahanglan hinimo tikang ha recycled o upcycled materials, samtang ang iba pa nga bahin, tikang ha indigenous materials nga lokal ang gintikangan. Naglalaom ang LGU Sulat ngan festival, magpapabilin nga simbolhan pagkakaurusa, pagka-creative ngan pagpanalipod ha kalibungan, samtang nagahatag hindako nga bulig ha pag-uswag han lokal nga ekonomiya.
Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang 3 minutos pa sa magalas sa 3, iginpahayag naman na Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Eastern Samar hapangunguna ni Jail Senior Inspector Fe Reynalda Acorincian adun ira 4th quarter accomplishment report nga PDL inventory. Hagin dumara ini nga PPOC Provincial Task Force LCAC ngan Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting di dan Disyembre 9 PGO Conference Hall Capitol Building Borongan City. Lakipan presentation ang pinakaorhi nga personnel inventory ngan persons deprived of liberty inventory tikang Borongan City District Jail, Dolores District Jail, Giwan ngan Balanghiga District Jails. Sumbalan opisyal nga report may ada 90 nga personnel nga naka-assign na nasabi nga mga pasilidad 29 Borongan, 23 sa Balanghiga, 21 Dolores ngan 17 Giwan. Samtang umabot naman nga 230 ang kabugusan nga PDL para hindi nga quarter mas sa taas kumpara ha 110 ha naglabay nga ikatulong nga quarter. Pinakadama ang Borongan may ada 67 PDLs, sinundan han Dolores District Jail, may da 33, Balanghiga 21, ngan Giwan may da siyam. Haparte drug-related cases, gintagad gihapon ang datos sa mga PDL nga may drug-related cases. Umabot ha 14, mas sitaas, tikang ha 29 ha naglabay nga quarter. Ini amo adton breakdown. 16 sa Borongan City District Jail, napulo ha Dolores District Jail, usa nga babae ha Giwan District Jail, ngan 7 ha Balanghiga District Jail. Ha suspected CTG members, may naman 4 nga PDL nga gintutuuhan nga mga suspected members and communist terrorist group CTG, 2 Borongan City District Jail, usaha Dolores, ngan usaha Balanghiga. Haparti naman haton accomplishments ginahayag gihapon ang mga nahimo han BJMP Eastern Samar para han ikapat nga quarter. Upod na adton cleanup drive, joint Greyhound operation, jail inspection ha Borongan, Giwan, Balanghiga ngan Dolores, LCAC ngan BIDA program activities, preventing and countering violent extremism, upod ang distribution hin flyers, information dissemination mahitungod han NTF LCAC EO70 ngan drug abuse prevention. Gindiganan ha meeting ang pagkaimportante han padayon nga pag-assess han kapasidad han jail facilities ngan pagpatuman hin mga security programs agud mapakisig ang jail management ngan masiguro ang seguridad ha publiko ha bugos nga probinsya han Eastern Samar. Amini ka barangay anaton news update at Pen Pumida ini impunto alas 3 anaton oras. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving